Ovako. Mislim ovako. To je sve osim onog prvog šuta Doplera, to je sve bilo izrađeno, to je posle napravljene akcije, stvarno igramo dobro, strpljivo u napadu, ali obrana je ta. I još jednom ponavljam, Mirko Lilović koji do sad ima 4 obrane, sve 4 protiv Ladarova. Zabrinuta lica makedonskih navijača, ali Stojlov je to i Stojlov će zabiti. Stojlov će zabiti tek drugi makedonski gol u Krakovu. I to nakon više od 10 minuta, drugi pogodak ukupno preko 6 minuta, bili su Makedonci bez gola. Promijenili su i vratara, Borko Ristovski je odradio četko, ali sada je vrijeme za Darija Tupjašaneca, 32-godišnjak iz Čelareva Metalurga. Iako Ristovski ništa nije bio 3, sve su bili različni. Moje pere. Tata, ja gledam s tobom.